Ossa Mwtai Rugwi Swarna Kamal Jewelers Tubuwi Phaikha Swarna Sharadargha mega offers. Rangjakni kanmani paine rokni bagai making charge ni sakao rejaknai 25% discount. Obo haikeno chung holong eba hirani kanmani paine rokni bagai making charge ni sakao rejaknai 100% discount. Oboni logi mega lucky draw kuplai ingne rokno rejaknai rangjakni kaini necklace set te kaisa hirani necklace set. Koktisalo Swarna Kamal Jewelers Phalnogo kaisa kokthum pandaringai o saklai mungrukha Swarna Kamal Jewelers ni tangphang Gopal Chandra Nag. Bishi brum ni hake taklaibo Ossa Mwtai Rugwi hasteni joto lukurokni bagai Tubuwi Phaikha dal bidal offers. Ossa Mwtai ni Salno Rugwi Swarna Kamal Jewelers Tubuwi Phaikha Swarna Sharadargha mega offers. Rangjakni kanmani paine rokni bagai making charge ni sakao rejaknai 25% discount. Obo haikeno chung holong eba hirani kanmani paine rokni bagai making charge ni sakao rejaknai 100% discount. Oboni logi mega lucky draw kuplai ingne rokno rejaknai rangjakni kaini necklace set te kaisa hirani necklace set. Obo haikeno lucky draw kuplai ingne rokno rejaknai kaitam home appliance te 2000 rangni gift voucher. Obo simiya Ossa Mwtai Salno Rugwi rejagi tongo kecham rangjakni manino tak subai rugwi hallmark gonang rangjakni mani snamnani shep kaham. Koktisalo Swarna Kamal Jewelers Phalnogo kaisa kokthum pandaringai o saklai mungrukha Swarna Kamal Jewelers ni tangphang Gopal Chandra Nag. आज शुभ মহালয়া মাতৃপক্ষের সূচনা হলো এবং স্বর্ণকমল পরিবারের তরফ থেকে আমরা উপস্থিত সকল সাংবাদিক বন্ধুকে এবং তাদের মাধ্যমে সকল ত্রিপুরাবাসীকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আমাদের প্রতি বছর এই শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণ শারদ অর্ঘ্য এই ইভেন্টটা আমরা করে থাকি এবং ত্রিপুরাবাসীর জন্য আমরা বহু উপহার নিয়ে আসি। এই উপহারগুলি প্রতি বছর যেমন থাকে তার সাথে আরো কিছু যোগ হয় এবং আমাদের সাধ্যমতো আমরা যতখানি পারি ততখানি ত্রিপুরাবাসীর ভালোবাসা বিশ্বাসকে সঙ্গে করে নিয়ে আমরা এই উৎসবটি পালন করি। এবছরও আমরা স্বর্ণ শারদ অর্ঘ্য উৎসব পালন করতে চলেছি। আমাদের কালকে থেকে অর্থাৎ 27শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে, 26শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে 2রা অক্টোবর পর্যন্ত, মানে কালকে সোমবার থেকে শুরু হবে এবং 2রা অক্টোবর পরে শেষ হবে। এটা প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপটা আবার পুজোর পরে ধনতেরাসের আগে থেকে শুরু হবে। এই উৎসব উপলক্ষে লাকি ড্রতে প্রতিদিন 3 জন পাবে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রিন্টেড এবং মেগা লাকি ড্রতে থাকছে 2টি সোনার নেকলেস সেট এবং একটি হীরের নেকলেস সেট। এছাড়াও আরো অনেক কিছু অফার রয়েছে, যেমন ফ্ল্যাট 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার জুয়েলারিতে এবং মেকিং চার্জে এবং 25% ডিসকাউন্ট থাকবে সোনার গয়নার মজুরি। প্রত্যেকে নিশ্চিত উপহার পাবেন, সঙ্গে 2000 টাকার একটি গিফট কুপন পাবেন যেটা আপনারা পরবর্তীকালে ব্যবহার করতে পারবেন। এই অফারগুলো সাথে আমাদের থাকছে নিজেদের অতি পরিশ্রমে আমরা যে প্রতি বছর নতুন নতুন কালেকশন আনি, সেই কালেকশনের একটি সম্ভার রয়েছে পুজোর জন্য, যেটা শুধুমাত্র এবছরের পুজোর জন্য শুরু হয়েছিল। আমাদের অনেক দিন ধরে আমাদের যারা ডিরেক্টর রয়েছেন, অর্থাৎ আমাদের স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের প্রথম যে 2 ডিরেক্টর অর্থাৎ জয় নাগ এবং দিবাকর নাগ এবং আমাদের যিনি পথপ্রদর্শক অর্থাৎ স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের কর্ণধার গোপাল চন্দ্র নাগের তত্ত্বাবধানে আমাদের এই কাজটি প্রতি বছর হয়। সেই তত্ত্বাবধানে এবছরও আমরা পুজোতে নতুন কালেকশন নিয়ে এসেছি। আমরা আশা করব সকল ত্রিপুরাবাসীর আমাদের এই কালেকশন ডিজাইন সকলের ভালো লাগবে। হালকা মাঝারি ভারী সব ধরনের গয়নার কালেকশন রয়েছে। আপনারা আসুন, হিরে এবং সোনার গয়নাতে আমাদের যে নতুন কালেকশন আছে সেগুলোকে আপনারা উপভোগ করুন, দেখুন, আমাদেরকে নতুন কিছু পরামর্শ দিন যেভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। সকল ত্রিপুরাবাসীকে স্বর্ণকমলের পক্ষ থেকে এবং সাংবাদিক বন্ধুদের, মিডিয়া বন্ধুদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আসন্ন পুজো উপলক্ষে সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, সবাই আনন্দে থাকুন। নমস্কার, সবাইকে অভিনন্দন। এবং
100% ছাড় থাকবে হিরের গয়না। এছাড়া আপনারা প্রত্যেকের কেনাকাটার সাথে গিফট পাবেন সঙ্গে। Obahaikna Swarna Kamal Sharadargha mega offers na tiye Srai Shrai Shawi Khanarika Swarna Kamal Jewelers ni brand ambassador Dr. Juhli Tepper Mate media te advertisement ni mukhang Miss Biba Jomatia कलकत्ता से लाता है पाकिस्तान में जो चाहिए मिलेगा खुलुमका जतननो चिनी खरां नाय टंगनाय तिप्रा हास्तिनि जतो खाका हाम तिप्रा सालुकुरगनो पुइलानो लामसगो के चिंतिनो अजागाव फाइ सकबाय जाक तिप्रा हास्तिनि कायसा गयना गान्थि फालमानि फालनक अजागाव जों फाइ माले फाइके यां डॉक्टर जुहिली देबबर्मा के यां ते खाकसा फाइसिं टंगो बुखुक बिबा जमातिया गेंगे फाइदि जों बंनि खुक्तिनो स्राय स्राय साइमान लायनाय ताकलाय बिसिनि अ मा असामतानि सालनो रगै बबाहाय स्पेशल ऑफर तुबुइ फाइके चिनि अर Swarna Kamal Jewelers ni bukhakte pulana lamshogo bukhukno hambai ge chino ojagawo nong ojagawo bama hai special offer rokdong opujano tiye inga abono kisa chini lukurogna srai sai khnarke belai na janai जों तिनी नरक बाय करंलाय मानि रिजन अमनो जे खनानि शिमी ताकलाय Ossa तेरनो तयै खनांग खा 26 सेप्टेम्बर नि शिमी फाइनाय 2 अक्टोबर जरा चिने अरो स्वर्न शारद अर्गो निकायसा ऑफर चेंगजगि तंग खनान शिमी जे 2 अक्टोबर जरा तंगनाय ऑफर नंगनि बागै गोबां मा मानै तंगो पुइलावनो सानाय आं नंग बागै तंगो 25% डिस्काउंट रांचाकनि मेकिंग चार्ज तेबो तंगो 100% डिस्काउंट डायमंड नि मेकिंग चार्ज आमुनि यागुलो तंगो मेगला किड्रो जे जागा नरंगनि बागै तंगो काइनि रांचाकनि नेकलेस तेबो तंगो काइसा डायमंड नि नेकलेस डिलिला किड्रो जतने बागै तंगनाय काइथाम होम अप्लायंस अंको जितिनानि ऑफर तंगनाय जतन बागै आमुनि लोगिनो तंगो 2000 रुपीस ने गिफ्ट वाउचर जेनरक उलो क्लेम क्लाइमानो आमुनि यागुलो जे मानि पाइफेनाय जतने बागै न तंगनाय गिफ्ट हैम्पर्स हामबाय गेंगे ताकलाय बिसिनि और डायमंड नि कलेक्शन रक ताल कलेक्शन रक बम हाय रक दं आबनो किचा स्टार्टिंग रेंज रक बसंनि सिमे स्टार्टिंग नाय आबनो Swarna Kamal Jewelers to cheng je last few months sakang norobunuk khana jotono je Tripura hasteo Krishna Diamond Jewelers by karangai je katal collection angkha takle Durga Puja no tebo katal collection sok paijak je norogu offer do nai manai hanke ang jotono no koinai norok phainai fedio katal collection no omni range starting kha 5 to 6000 ni shimino chengo je minimal range amoni ya gulo je range kabang ni nango higher range botong bayu Bye. Get jeng hai oma hai no yang te khak se phajing bukhuk bibani khukti ba saiman lainai rangchak ni te hibono chungsungna ni thangnai rangchak ni starting range rokai busungni shimi roktong genge tai o jaga taklai ma osamata ni salno regai boba hai katal collection rok sok pakia abno te ning srai sai khanar ka belai na chanai jotano pila na khulumo oro jaga rangchak ni starting range hingang ke to 5000 ni simi chengjago hangke tabuk ni je collections rock tabuk Ossa ni bangai brong ni je katal collections rock belai no nai thok norong no jotono no koijo phainai febedi Swarna Kamal Jewelers to Tripura ni kaisa Chini jak kaisa brand jotono Chini wo hangke oro jagao Chini lukurok baksa tongo asak effort khaimani arong ni bagai ba wan sugui borong chikon ni simi shuru khaiei kotor jewelry brok snamjak tongo hangke nini effort khaimanai amsuk jorati borong price narok jatta hangke norong jotono fainai febedi borong ni collections rok nai thok no asang nang norno sanai ta Ao jeng srai borong ni khuktinya khnai man khana oro taklai bisini osamata nyo regai boma hai collection rok tal shop pai jak tong genge boma hai offer ka hamrok rui tong norok nogo achugui nai tong khangke fai nai phedi o jaga wa fai nai chajaki ba pai telang di hingke omna tuino pai thogo ang borong ni khukte bukhung ni khukte tamo tabuk taklai osamata ni salno regai nai tongai lukorong na tam kok kechanong jong ang Tripura hastini joto lukurong no okong no sana masungo thangnai 2 years to chengke bo Ossa na hake pale lai malia hingke taklai 2 years ni yagulo chengo shep mani tongo phaidi joto no gorenglai tong thotok ke safe ke pale lai nai phaidi Swarna Kamal bai gorengai cheng taklai o Durga terno te bonai thotok cheng sasake te lai nai hambai buku khaina hai ningke bai ko ke janong song
आंबो जतन मन गकचना मुचंग त्रिपुरा हास्तनि जत लुकरक काहाम करंखे चिनि असामतानि तेरनो काहाम करंखे नरक अमन पालायलायदि ते आमनि बिसिंते स्वर्ण कमल ज्वेलर्स अफ हाय नरक करं फाय बायदि हंखे आसंनो नरंनो जतन हामजांमा ते खुलुमाया फार पाठ्यको हायनो हाय आंबो आनि फाइसिंतिबो जतन मा असामतानि सालनो रगै आनि खानि हामजांमा ते जिबाया फार जतन हामबाय মজুরিতে এবং 100% ছাড় থাকবে হীরের বানানো এছাড়া আপনারা कक्थुन पान्डाव असामतानि तेरनो रगै हास्तनि जत लुकरकनो खा काहाम हामजाकमाते जिबाया फरका स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि टांगफां गोपाल चंद्र नाग कक्थुन पान्डाव स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि टांगफां गोपाल चंद्र नागनो कारिबो मानजाका स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि टिफां जय नाग स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि ब्रांड एम्बेसेडर डॉक्टर जुहिली देबरमाते मीडिया ते एडवर्टाइजमेंट नि मखां मिस बिबा जमातिया आकर्षण এবং 100% ছাড় থাকবে হীরের বানানো স্বর্ণকমল জুয়েলার্স প্রতি বছরের মতো এবছর স্বর্ণ कलकत्ता से लाता है पाकिस्तान में जो चाहिए স্বর্ণকমল জুয়েলার্স राजाखर आगुलिनि सिमे कृषानु अमिते बानुनि कक्थुम चिनि खरां जतननो खुलुमका असामतानि सालनो रगै माकुन्जस्ट्रे ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर्स नि बखाक्ते खा काहामते हामसाक मा याफारो असामतानि सालनो रगै रिजागै टंगो 30% डिस्काउंट आउ गुबुनो असामतानि सालनो रगै मेकिंग चार्ज नि साकावो रिजागै टंगो 30% डिस्काउंट अबनि लगी लगी 50,000 पाइमुंगो रिजागै टंगो हामथकमा सकात 24 सेप्टेम्बर 2022 सालमारिनि सिमी 4 अक्टोबर 2022 जरा तंगनाय ऑफर अपनी बागै टेले रेवै दाक्ति फाइदि माकुन्जस्ट्रे ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर्स फालनगो चिनी निकुमा माकुन्जस्ट्रे ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर्स प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार आसाम आगरतला रोड सालथां त्रिपुरा कॉन्टैक्ट नंबर 70056587734 एबा 70053175588